Good morning viewers. আজি ফুজিৰ খবৰে আপুনি সবকে স্বাগত কৰি আছে। সবসে আগে খবৰ আহি থাকা বুলি আসাম লগা গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰাদো ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড থাকা মানুহখান আসাম দে স্পেশালি বুলি কোনখান লগা নামটো NRC দে নাই মানে নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন যোনটো NRC থাকিছে ইয়াতে কোন মানুহখান লগা নাম নাই আৰু তাহান পৰা আধাৰ কাৰ্ড চুৰাইছে বুলি ইদুখান লগা খিলাফ তুলি তাহান পৰা ড্ৰাইভ খান চুৰাবলৈ আছে চেনেললৈ পাইছে। ಇದು ಮಾಮಲ ಒಪ್ಪೋಡುಲೆ ತಾನ್ ಪ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಖಾನ್ ಬಿ ಲೋಬಲ ಸಿಗಿನವಿ ಎದಿವಲೆ আসাম লগা গভর্নমেন্ট যোনতুলে চিফ মিনিস্টার হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লগা লিডারশিপ ভিতরে তাহান বাইদুলে খবরটো করনা আছে শর্ট প্রা ব্রিফলি কই দিব যদি আপনি লগা হাতে আধার কার্ড আছে হইলে বি আপনি লগা নাম দো এনআরসি দে উলা নাই হইলে দো ইদুলে আধার কার্ড তো ক্যান্সেল হই যাবলে আছে কিনাবি জানলে পাইছি আৰু যদি আপনার নাম তো এনআরসি দে বি আছে আৰু আপনার হাতে আধার কার্ড আছে কইলে দো ಇದು একো দিগদার না হবো কিনা খবর পাইছি ইদু হইলে স্পেশালি যোনটো পাহালগাম দে এটেক হওয়া লাগা টেররিস্ট লাগা এটেক উপর দেবি ইদু পিছে দেবি হইলে মানুষ কোন বাবা বেশি বাক সাসপেক্ট রাদো আসাম দেবি বাংলাদেশি খান তো ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস খান তো বেশি বইছে কিনা ইদু পিছলে আসাম লাগা গভর্নমেন্ট রাদো ইদু ডিসিশন লই কিনা আছে কিনা খবর আই থাকা দো আপনি খান সব কেবি জানাই দিয়েছি দ্য নাগাল্যান্ড প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি NPCC খান প্রা मंडे लगा दिन दिउले संविधान बचाओ गिना माने कॉन्स्टिट्यूशन के बचाओ लगे गिना ಇದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ दिउले जोंदु कांग्रेस पार्टी पर एक नेशन वाइड ते कुरना था एक इनिशिएटिव कोंदु दिले कॉन्स्टिट्यूशनल लगा वैल्यूज के बचाओले निमिरे আৰু सोशल जस्टिस के बढ़ावा दिबोले निमिदिउले ताहान रेतु इनिशिएटिव लगिना संविधान बचाओ संविधान को तो कॉन्स्टिट्यूशन আছে আৰু দিলে कॉन्स्टिट्यूशन के बचाओ लगे गिना इदु ताहान पर लॉन्च एकता करिना सेगिना जनरल पेसी আৰু इदु कैंपेन दिले स्पेशली यदे कुंदु विले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट खान हुलिबी नलबी अलग अलग सेंट्रल एजेंसीज खान तो बिशी धागा दिले इदु खान प्रा ताय खान लगा खिलाफ तो स्पेशली हुले बीजेपी खान लगा पूरा साथ देगिना किना गोना बीजेपी प्राय तो के हाथ ते लुइन होले अलग अलग पार्टीज खान लगा डांगो डांगो लीडर्स खान के इदु लगा ऊपर अरेस्ट कर लगा और इनका केस खान ते बिशी निका फांसे दिया लगा इनन करने विले ताय इदु कैंपेन खान तो इतन कुरना सेगिना चैनल पाइसी कोहिमा दे कांग्रेस भवन दिले प्रेस कॉन्फ्रेंस एकता लई थाका हमेदे कांग्रेस लगा लीडर कुंतु AICC लगा सेक्रेटरी क्रिस्टोफर तिलक NPCC लगा प्रेसिडेंट S सुबंगमरन जमीर NPCC लगा वर्किंग प्रेसिडेंट C अपोक जमीर और वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन GK जिममी खान प्रादुले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेफगार्ड कुरुबले निमिते कॉल आउट करिसे एदाहान बकुइसे कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट प्रादुले किनेगा कुरिना तान के अटैक कुरिना सेगिना भी तान रकोतान कुरिसे बिना खबर पाइसी मंडे लगा दिन दिउले एकता डांगोर पब्लिक रैली कोंतु ईस्टर्न नागालैंड लगा सब डिस्ट्रिक्ट्स खान दिउले तान बा कुरिना जोंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगा डिसीजन थागा दो स्पेशली बॉर्डर फेंसिंग के कुरा लगा और फ्री मूवमेंट रिजिम के उले हटाई दिया लगा इंडो म्यांमार बॉर्डर दे इदु लगा खिलाफ तान बा रैली कुरिसे बिना माने धरना कुरिसे बिना चैनल पाइसी इदो रिलीज तुले ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ENPO लगा बैनर पितोरे ऑर्गेनाइज करिना ताकिसे गुनाबी चैनल पेसी यदि ईस्टर्न नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन माने ENPO प्रादुले कंप्लीट शटडाउन दो सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट कांतिले ईस्टर्न नागालैंड लगा एरिया पितोरे फजिर 6 बजी रा शाम लगा 6 बजी तक तुले इदु धरना के सपोर्ट करुबले निमिदेबी तान पर डिक्लेयर करिसक्नु को আছে মানে इदुले पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल्स हुले भी कॉलेज हुले भी और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट खान तुले इतागान लगा एरिया दे माने ईस्टर्न नागालैंड लगा एरिया दे फजिर 6 बजी रा शाम लगा 6 बजी तक इदु दाहन पर पोन करना से माने शटडाउन अनाउंस करना से बिना खबर आइदागा दुले अपनी गन सब के भी जना दिएसी मणिपुर सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रादुले सर्च ऑपरेशन और दाहन पर इंफॉर्मेशन पा पिछदे यदि सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रादुले कल्प्रिट्स खान कुनबा प्रादु मणिपुर लगा स्टेट थे एक्सटोर्शन लगा एक्टिविटीज माने पैसा खान लुत्ता लगा डिमांड खोर लगा तो एक्टिविटीज खान तो बेसी पाइना थाकसे इदु ऑपरेशन गुरी थाका मेदुले दाहान प्रादु 27 अप्रैल लगा दिन दे सिक्योरिटी फोर्सेस खान प्रा दुईटा एक्टिव कैडर जुंतु आउटफिट KCP नयन लगा कोन खान लगा नाम शागोलशेम लेम्बा मेताई 43 साल लगा और शागोलशेम रोमेन मेताई 40 साल लगा ताई खान के दुले यदे फॉरेस्ट ऑफिस लगा जुंतु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रादु पुलिस खान प्रा थुरुलु शिकुना चैनल पेसी इदु खान प्रादुले ताई खान लगा पार्टी लगा फन निमिदे
পইচা খান বেছি কালেক্ট কৰি থাকছে কোৱাছে মানে মানুহ খান লগত দিলে পইচা খান এনেকা বেছি লৈ থাকছে কিনা বি জানলে পাইছে তাই খান লগা পাৰ্টিতে ফান্ড নাই আৰু ফান্ড লাগিব কিনে নাম পাৰ্টি লগা নাম দি কিনে বোলে তাহান পাই এনেকা বেছি পইচা খান মানুহ খান লগতে মাগি থাকিছে কিনা বি জানলে পাইছে তাই খান লগা হাত পৰা দিলে একটা 4-wheeler যোনটো আপুনি ডিসপ্লেতে দেখিবলৈ পাৰিছে দুইটা মোবাইল ফোন আৰু দুইটা ওয়ালেটস খান বি পুলিচ খান পৰা পাইছে কিনা খবৰ পাইছে ইটো মামলা ওপৰত বোলে মণিপুৰ পুলিচ খান পৰা ইটো দুইজন যোনটোলে ক্যাডাৰ্স খান কিটো গ্ৰেফতাৰ কৰি কিনা এতিয়া তাই খান লগা ওপৰতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছে কিনা খবৰ আহি থাকাটো আপুনি খান চব কেবি জানাই দিয়েছে ত্ৰিপুৰা লগা উদয়পুৰ কুইনা থাকা জাগাতে একটা ইউথ কোন লগা নাম বাৰিক মিয়া কুইনা থাকা তুলি তাই প্ৰাদু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া লগা খিলাফতে সোশ্যাল মিডিয়া দিলে বিয়া ৰিমাৰ্কস দিয়াটো ইটো লগা ওপৰতে বোলে তাইকে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে কিনা খবৰ পাইছে ইটো ইনসিডেন্ট কিনে হৈছে বোলে ইয়াতে যোনটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লগা পাহালগাম কুইনা থাকা জাগাতে টেৰৰিষ্ট এটেক যোনটো ৰিসেন্টলি হৈ থাকাটো ইটো হোৱা পিছতে 28 ইনোসেন্ট টুৰিষ্ট খান কি বোলে মৰাই দিয়া পিছতে ইয়াতে ইটো যোনটো ইউথ যোন লগা নাম বাৰিক আছে তাইৰ পৰা সোশ্যাল মিডিয়া দিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী লগা খিলাফতে ডেৰোগেটৰী মানে বেছি বিয়া ৰিমাৰ্কস দিয়া পিছতে বোলে তাইকে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে কিনা খবৰ পাইছে ইটো মামলা পৰে উদয়পুৰ হিন্দু জাগৰণ মঞ্চ খান প্ৰাদো পুলিচ খান লগতে যাই কিনা ইটো কেছটো ফাইল কৰিছে কিনা আছে আৰু লোকেল অথৰিটিজ খান পৰা যাই কিনা ইটো যোনটো বাৰিকে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে কিনা খবৰ পাইছে 2 দিন লগা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছতে পুলিচ খান প্ৰাদুলি বাৰিক মিয়াকেদু তেলকাচলা এৰিয়া যোনটো চেপা জিলা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে তাতে পিনে পৰা মণ্ডে লগা ফৌজিতে যাই কিনা গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ পাৰিছে কিনা খবৰ পাইছে আৰু তাই দিলে কাষ্টাডি আছে ইটো দে ৰাধা কিশোৰপুৰ পুলিচ ষ্টেচন দে কাষ্টাডি ৰাখিনা আছে আৰু বি তাৰ লগতে তাইৰ পৰা কি নিমিৰে এনেকা কমেন্টছ খান সোশ্যাল মিডিয়াতে দিছে মানে ডেৰোগেটৰী কমেন্টছ খানটো এনে দিছে ইটো লগা ওপৰত বোলে কি মকসদ থাকিছে তাই লগা ইটো লগা ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যনটো পুলিচ খান পৰা কৰি আছে কিনা খবৰ আহি থাকাটো আপুনি খান সব কেবি জানাই দিয়েছি that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead